Mantep bos, mati di tempat. Alhamdulillah. Mantap. Bulunya guys. Nah. Alhamdulillah. Mantap. Mati di tempat guys. Masih hidup dia. Mantap. Alhamdulillah kena guys. Jarak 50. Mantap. Mantap bos, mati di tempat. Masih hidup dia guys. Alhamdulillah. Mantap. Mantap. Saya nembak di sana guys. Burungnya rumput. Mantap. Mantap.
Mantap bos. Mantap bos. Rumput guys, alhamdulillah ketemu. Mantap. Nggak kelihatan guys. Rumput guys, masih hidup dia. Alhamdulillah kena guys.